Na frente, Flávio. Fica aqui assim, ó. Olhar à direita! Na frente, Flávio. Pra cá, Renato. Mais devagar, espera um pouquinho aqui, que tá longe. Espera um pouquinho. Espera mais um pouco. Para. E vier, você vem. Anda mais, Flávio. Vai, TV! Galera, agora tem que sair para fazer foto.
Sim. Vossa Alteza, 佳子内親王殿下、 queira receber, em nome da Câmara dos Deputados, 下院議会を代表いたしまして、 as melhores boas-vindas em sua visita ao Parlamento Brasileiro. ブラジルの連邦議会へ心から歓迎いたします。 Sua presença nos honra muito. 私たちにとって非常に光栄なことであります。 E enaltece a celebração で記念いたしまして、 dos 130 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão.
日方外交関係樹立130周年を記念することができております。Sua visita à Casa do Povo Brasileiro 議会でのご訪問は também ressalta o festejo dos 117 anos da imigração japonesa para o Brasil. ブラジル日本人移民117周年の記念にもあたります。Contados a partir da chegada do navio Kassato Maru em 1908. こちらは1908年にブラジルに到着したカサトマルからの歴史となっております。O Brasil abriga a maior comunidade de nipodescendentes do mundo. ブラジルは世界最大の日系社会、日系コミュニティを誇りに思っております。Cerca de 2 milhões e meio de pessoas. それは約250万人に相当します。Uma comunidade que é parte indissociável do mosaico cultural que caracteriza o Brasil. 日系人のコミュニティはブラジルの文化的モザイクの欠かせない一部でもあります。Uma comunidade que é fonte de valiosas contribuições ao desenvolvimento do país. 日系社会はブラジルの発展に貴重な貢献を出しております。A presença japonesa no Brasil trouxe avanços econômicos na agricultura e na indústria. ブラジルに移住された日本の方は農業や産業、つまり経済的にもさまざまな貢献をしていただきました。Enriqueceu nossa sociedade com valores como disciplina, respeito e perseverança. それ以外にもブラジルの社会に貴重な価値観を与えてくれました。例えば規律正しさ、リスペクト、忍耐力などを挙げます。Mostra-se vibrante nas expressões artísticas e culturais. それ以外にも文化と芸術の表現にも貢献いただきました。Essa presença também está na nossa política. 政治環境、政治にも強い存在感を発揮しております。E aqui destaco o trabalho de longas datas e de muita eficiência do deputado Luiz Nishimori, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Japão, em favor da amizade entre os nossos dois países. 例えば下院議員である西森ルイさんの活動を強調したいと思います。白日議連の会長として友好関係のために、日白友好関係のためにさまざまな活動を行っております。Princesa Kako, apreciamos muito o papel da família imperial japonesa na promoção das relações com o Brasil. 佳子さま、皇室の貴重な役割によりさまざまな形でブラジルと日本の絆は深まりました。Também valorizamos a atenção da família imperial aos brasileiros que vivem no Japão, uma comunidade de mais de 200 mil pessoas. そして皇室も日本に移住されたブラジル人のサポートにもさまざまな活動をされていると伺っておりまして、それにも心から感謝申し上げたいと思います。現在約20万人のブラジル人が日本に住んでいます。A comunidade brasileira no seu país é uma força positiva para o progresso econômico e a cultura do Japão. 日本におけるブラジル人の存在は日本の経済、そして文化の発展にも貢献すると思っております。Assim como a comunidade japonesa do Brasil, nossos cidadãos no Japão são importantes vetores para o fortalecimento da amizade entre os dois países. ブラジルにいらっしゃる日系社会と同じく日本で生活しているブラジル人も両国の友好関係に貴重な貢献ができると確信しております。Ao lado do presidente Davi Alcolumbre e de outros colegas parlamentares, deputados federais, senadores e senadoras, tive o prazer e a honra de visitar o Japão em março passado. 私は青コルンブレ上院議長と他の上院議員、下院議員と一緒に3月に日本を訪問いたしました。Acompanhando a visita de Estado do presidente Lula. ルラ大統領の正式訪問の際に訪れました。Guardo excelentes lembranças e a viva esperança de poder retornar ao seu país.
非常に良い思い出になりましたので、また日本へ行くことを期待しております。Receba mais uma vez as calorosas boas-vindas em nome de todos os deputados e deputadas federais que compõem a Câmara dos Deputados, em nome dos senadores e senadoras que compõem o Senado Federal, ao Congresso Nacional Brasileiro. 佳子さま、私は下院議員、上院議員を代表いたしまして、歓迎の言葉をお伝えいたします。Desejo a Vossa Alteza uma excelente estada no Brasil. ブラジルでのご滞在が有意義な時間になることを期待しております。Muito obrigado. ありがとうございます。温かいお言葉をいただきましてありがとうございました。Muito obrigada pelas suas palavras calorosas, senhor presidente. この度、日本とブラジル連邦共和国との外交関係樹立130周年、また日本ブラジル友好交流年にあたり、ブラジル政府のお招きによりブラジルを訪れることができ、そして本日議長閣下にお目にかかれましたことを大変光栄に思っております。Estou muito agradecida ao convite do governo brasileiro de visitar o Brasil na ocasião da celebração de 130 anos do estabelecimento das relações diplomáticas e também na ocasião da comemoração do ano do intercâmbio da amizade Japão-Brasil. E eu agradeço também esta oportunidade de ter uma visita de cortesia para o senhor Mota. 訪問にあたりいただきましたさまざまなご配慮に心より御礼申し上げます。 Antes de mais nada, gostaria de agradecer a toda a assistência providenciada em relação à minha visita. 議長閣下には3月のルーラ大統領閣下のご訪日の際に宮中での晩餐会でご挨拶をさせていただきました。 Na ocasião da visita de Estado do senhor presidente da República, o senhor Lula, eu também tive a oportunidade de se cumprimentar com o senhor Mota no banquete de Estado. 本日ブラジリアで再びお会いできましたことを大変嬉しく思っております。 Estou muito feliz por poder cumprimentar novamente aqui em Brasília. 3月のご訪日を契機に両国の間でさまざまな協力が進められていることを心強く思っております。 Eu acho muito encorajador o fato de que as contribuições, as cooperações em vários domínios estão se encaminhando entre os dois países. また両国の間では友好議員連盟が設立され、議員間での交流も進んでいると聞いております。 Estou ciente de que nos parlamentos dos dois países foram criados grupos parlamentares de amizade, aprofundando o intercâmbio entre os deputados e senadores. 本日お越しいただいている議員の方々の中には、以前に訪日プログラムで日本にいらっしゃった際にお会いした方々もいらっしゃいます。 Dentro dos deputados federais e senadores presentes aqui hoje, eu tive a oportunidade de conversar na ocasião da visita dos senhores parlamentares ao Japão. 再びお会いできましたことを嬉しく思います。そして皆様にお会いできましたことをとても嬉しく思います。 É imenso prazer revê-los e também grande alegria de encontrar todos os senhores aqui presentes. 私はこの度初めてブラジルを訪れ、多くの日系の方々にお会いしました。 Esta é a minha primeira visita ao Brasil. Eu tive a chance de conversar com muitos nipodescendentes aqui no Brasil. 日本から移住した方々とそのご子孫が日々努力を重ねてこられたこと、また幅広い分野でご活躍であること、そしてブラジルの社会に貢献してこられたことを改めて感じております。
Eu estou sentindo novamente na pele que os japoneses, imigrantes japoneses e seus descendentes têm acumulado seus esforços para se adaptarem aqui no Brasil e também estão se atuando ativamente nos vários domínios da sociedade brasileira, ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 日本から移住した方々を温かく受け入れてくださったブラジルの方々に心より御礼申し上げます。 Gostaria de manifestar o meu profundo agradecimento ao povo brasileiro que tem acolhido com tanto carinho os imigrantes japoneses e descendentes. ブラジルから日本にも約21万人の方々が来られ、さまざまな分野で活躍していらっしゃいます。 Do Brasil para o Japão, por sua vez, 210 mil brasileiros que estão morando no Japão estão ativamente atuando nos diversos campos da sociedade japonesa. ブラジルにいらっしゃる日系の方々と、またブラジルから日本に来られた方々、お一人お一人のご努力は両国の深い結びつきにつながっていると感じております。 Os esforços dos japoneses que vieram para o Brasil e também dos brasileiros que partiram do Brasil para o Japão estão ligados ao aprofundamento das relações bilaterais de amizade. この度の外交関係樹立130周年を契機に、日本とブラジルの友好親善関係がより一層深まることを願っております。 Através da comemoração de 130 anos das relações diplomáticas, desejo o aprofundamento ainda maior da amizade entre os dois países. Muito obrigada.